कौन कविता लिखा टाइम रे कई प्रेमिका नथिला आपनकर मु बाहाघर पर लिखा स्टार्ट कली मो स्त्री को देखी। अच्छा आपण बाहाघर पर बाहाघर पर मो स्त्री को देखी मो स्त्री एते सुंदर आपण देखि नांती। आपनकर भाई सीक्रेट टैलेंट कोन जोटा आपण ऑडियंस जान नथिबे? सीक्रेट टैलेंट अछि मु किछ कविता एमति लिखे जहा को ऑडियंस सामने रे करि हबन। मु बेसी स्टेज करिनी एक्चुअली जेहेतु मो घरटा गोटे रिमोट जगह रे आ जते भी माइक सब हुए आइदर भुवनेश्वर रे हुए नले कटक रे नले बाहर रे हुए। रियल मीनिंग ता जणा पड़े जते बेले तमे बाहर को जीव पाठ पढ़ा पर चाकरी करिवो पेट पोसिया पई। मु जॉब क्विट करबा कथा भाबी परिबे किंतु पैशन क्विट करबा कथा भाबी परिबेनी कारण जॉब रु जो पैसा पाइबे ना सेतरे आपनकर पेट पुरिबो। अच्छा आ ये जो स्टैंड अप कॉमेडी करिवे कि आपनकर पैशन फॉलो करिवे जतले ऑडियंस क्लैप करिवे आपनकर जोक्स रे हसिबे ना आपनकर मन परिबो। प्रेम ऊपर मते आज काल के प्रेम देखले लागे जो ऑनलाइन प्रेम सब करचंती लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गोटे जगह रहउची गर्लफ्रेंड गोटे जगह रहउची दी जण चाकरी करची। मु कहूची ऑनलाइन सिना तमे प्रेम करि परिबो ऑनलाइन रे कोन प्रेम रो गंध पाई परिबो ऑनलाइन प्रेम रो छाप केवल व्हाइट बेडशीट रे ही पाई परिबो। अरे वाह बहुत बढ़िया। नमस्कार दर्शक बंधु मु गौतम वेलकम करुच्ची आज पॉडकास्ट को। आज आम सहित अतिथि अच्छा तरंग म्यूजिक रे प्रसारित होता किए हम नेक्स्ट कमेडियन विनर ननी गोपाल पाणिग्राही। तेबे चलतु आमे तांको सहित खोलाखोली भाव में कथा हवा। भाई नमस्कार। नमस्कार आम चैनल को वेलकम करुच्ची। धन्यवाद। भाई केमिति अछंती? फास्ट मु बढ़िया अछि आपण केमिति अछि? मुई बहुत बढ़िया अछि। बढ़िया। भाई आपन को घर कोठी भाई? मो घर होची बागुरखी भगराई बालेश्वर। अच्छा घरे सब केमिति अछंती की अछंती भाई? घरे सब बढ़िया अछंती घरे अछंती कंप्लीट फैमिली अछंती मां अछंती जेजेमा अछंती स्त्री मोर 3 वर्षर पुओटे। अच्छा आ कोन एबे सब चली छी आपन घर भाई? चाकरी जीवन चली चाकरी सहित कोन चाकरी करनती भाई? मु गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज्ञा। अच्छा माने घरे रही काम करछ ना? घरे रही काम करछ कोरोना परटू घरे रही काम करछ नले मु बेंगलोर रे बेस्ट थिली। बेंगलोर रे थिले आपन? आज्ञा। अच्छा आपन एंटरटेनमेंट दुनिया को केमती कोन आसले? सेटा गोटे एक्सीडेंटली हला एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी मु करूथली आगरो 2022 रो स्टार्ट करूथली तापरे तरंग म्यूजिक रे गोटे बाहरी थिला अपॉर्चुनिटी टे किए हबो नेक्स्ट कॉमेडियन रो ऑडिशन। अच्छा जोटा मु ऑनलाइन देइथली आ सिलेक्ट भी हेइथली। आपण जो भाई स्टैंड अप कॉमेडी करते आपण सेटा माने ट्रेनिंग नेइथले ना डायरेक्ट माने स्टार्टिंग रु केमती कोन पिला? नाही कलार किछि ट्रेनिंग नाही मु लेखा लेखी करे सब बेले आ एमिति संग साथी गहल रे जेमिति थाए गोटे कथा वार्ता हवा मजाक मस्ती हवा सेही सब भीतर संग माने तुमको कहंदिनी कि अरे भाई तो भीतर ते अछि तो सेटा गोटे थाए कि हां मो भीतर बोधे किछि अछि। तापर जेतले तरंग म्यूजिक को गली आ सेठी से माने एपिसोड बाय एपिसोड मते आगो को नेले मु जानली हो संग माने ठीक होतले। अच्छा पिला बेलटू आपण माने स्टैंड अप कॉमेडी धीरे धीरे स्कूल ले कॉलेज रे जो फंक्शन एका हुए आपण सेडू स्टार्ट करी कि? नाही 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 मु कॉलेज की स्कूल रे केबे भी मो जीवन रे मु स्टेज को जाईनी। अच्छा अगस्त 15 की जनवरी 26 रे मु स्पीच दबा को भी केबे स्टेज को जाईनी। 2022 रे मु स्टार्ट करली फर्स्ट ऑनलाइन माइक रो स्टार्ट करली तापर स्टेज को जाई करछि। अच्छा प्रथम थोर आपण भाबिले कि नाही मु ये शो को जीबी जो तरंग म्यूजिक रे जो नुवा शो आसी बेस्ट कॉमेडियन की हबो नेक्स्ट कॉमेडियन आपण भाबिले काई कि मु ये शो को जीबी कि जी विनर आपण तो विनर आसर केबे भाबी नथले कि विनर हेबे बोली केबे भाबी नथले कि आपण शो को जीबे किछि टैलेंट देखे बोली केमति कोन भाबिले? ना विनर हबा कथा तो मु केबे भी भाबी नथली केही भी भाबी नथबे जते पिला जाईथिले सेठी कि एज अ कंटेस्टेंट जते बडे गोटे हम स्टैंड अप कॉमेडी करूछु आ गोटे टीवी चैनल माने मु तो बहुत थैंक्स कहबी तरंग म्यूजिक को जे कि ओडिसा रे फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करले गोटे कॉमेडी रियलिटी शो। यस यस माने आगरे हो नथला आगरे ओडिसा रे नथला बहुत बहुत धन्यवाद तरंग म्यूजिक टीम को। तो से माने जते गोटे फॉर्म टे बाहर करले मु तो बहुत खुशी होइतली कि गोटे अपॉर्चुनिटी मिलुची आ जेहेतु हम स्टैंड अप करूछु आ आम पई गोटे टीवी रे अपॉर्चुनिटी मिलुची तो ताठु बड़ तो प्लेटफॉर्म आम पई आ किछि हेई परिवनी तेनु सेठु जाई हम ऑडिशन दे के तापर सिलेक्ट हेइतलु आ जेतले आपण ऑडिशन गले स्टार्टिंग रो आपण चैलेंज कोन थिला बेस्ट चैलेंज माने केमिति कोन आगरु थिला कि हमें स्टेज रे करूथलो मु ऑनलाइन करूथली मो पई मु बेसी स्टेज करिनी एक्चुअली जेहेतु मो घरटा गोटे रिमोट जगह रे आ जते भी माइक सब हुए आइदर भुवनेश्वर रे हुए नले कटक रे नले बाहर हुए तेनु जिबा आसबा बहुत कष्ट हुए तो मु बेसी किछि करिनी तेनु फर्स्ट टाइम ए जो कैमरा फेसिंग करिबा टीवी रे विथ डायरेक्टर ताकर प्रोड्यूसर डीओपी ए सब जिंस तांको सहित करिवाटा ठीक चैलेंजिंग थिला बट बहुत कोऑपरेट कले से माने हमें बहुत जल्दी सिखि होलो जिंसटा। आपण ए लाइन गले जो तरंग म्यूजिक जो कॉमेडी गले
ଘରେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନା କେମିତି କଣ ଘରେ ଘରେ ସପୋର୍ଟିଂ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତମକୁ ଘର ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ନାଇଁ ପଡିବ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘର ସହିତ ଆପଣ ଏଟା ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ଚାକିରି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ତମ ପରିବାର ଲୋକକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ତମ ପେସନ କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ନିହାତି absolutely। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ମଣିଷ ହେଇ ଆପଣ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ଆସିବ ନିହାତି, ଆଉ ସେଇ ନିହାତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କୁ ଓଭରକମ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଥିବେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକ୍ଲୁଡ ନ ରହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି ନିହାତି absolutely। ଆପଣ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ କି ଏ ଯୋଉ ୱିନର ହେଇଯିବେ ସଡନ ଏତେ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି କେତେ ପିଲା ନିହାତି ଯାଇଥିବେ ଅଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଡିସନ ବହୁତ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଅନଲାଇନ ଅଡିସନ ବହୁତ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଅଲ ଓଭର ଓଡିଶାରେ ହେଇଥିଲା ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଳିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ Yes, ବହୁତ yes। ଆଦୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଏ ଅଡିଏନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେ ବଡ ବଡ କମେଡିଆନ ଦେଖିବ ସବୁ ତ ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସେଇଠୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ସେତେବେଳେ 70ରୁ 80 ପିଲା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଅଡିସନ ଟା କେମିତି ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅଡିସନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ବାହାରିଛି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଯିବି ଆପଣ ତ କେବେ ଭାବି ନଥିବେ ୱିନର କେବେ ହେବେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅଡିସନ ଟା ମାନେ କେତେ ମାହୋଲ ଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଅଡିସନ ଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଥିଲି ପୋଷ୍ଟଟା ଯେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା। ବାହାରିଛି ଏମିତି ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠେଇଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ମାଗିଥିଲେ 2 ମିନିଟର ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଶୋ କରିଥିଲି ତାର ମୁଁ 2 ମିନିଟର ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି କାଳେ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସୁଟିଂ ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ କଣ ଅଛି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିରିୟଡ ଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଯୋଉ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯାହା ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନାହିଁ ସେ ହାର ମାନି ଯାଇଛି ନିହାତି ନିହାତି ଭାଇ ଏଇଟା ତ ତେଣୁ ସତ କଥା ଚାକିରି କରିବା ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ତାପରେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପେସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡି ଲେଖ କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖ ବା Yes, yes। କବିତା ଲେଖ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଆଗେ ତମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ପେଟ ପୁରିଲେ ପେସନ ବାହାରିବ ପେଟ ଖାଲି ଥିଲେ କେବେ ପେସନ ନିହାତି ବାହାରିବନି ନିହାତି absolutely ଭାଇ ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ରହିବ ପିଲା ବେଳଠୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ଟେ ହେବି କି ନାଇଁ ଆଗୁ ଯଦି ଏ ଶୋ ଟା ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ମନେକର ଏ ଶୋ ଟା ଯଦି କିଛି ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ତ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠି ଶୋ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋଉଠି ଶୋ କରିଥାନ୍ତେ ସେମିତି ତ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପିଲା ବେଳୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଥାଉ ପିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପଚାରିବେ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ଛୁଆ ତମେ କଣ ହବ କିଏ କହିବ ମୁଁ ପାଇଲଟ ହେବି କିଏ କହିବ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି କିନ୍ତୁ Yes, ସେତେବେଳେ yes। ଆମେ ରିଏଲ ମିନିଂ ଜାଣିନଥାଉ ଯେ ପାଇଲଟ କଣ ଡକ୍ଟର କଣ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ରିଏଲ ମିନିଂ ଟା ଜଣା ପଡେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ ପାଠ ପଢା ପରେ ଚାକିରି କରିବ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ୟେସ୍ ଆଗେ ସେଇଟା ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟିକେ ସେଟେଲ ହେଲ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ପଇସା ଆସିଲା ଦରମା ଆସିଲା ଘର ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମ ପେସନ ଟା ବାହାରେ ଆରେ ମୋର ଏଇଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ଆଚ୍ଛା କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଇଏ କରି ନିହାତି ନିହାତି ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରେ ତେଣୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ପିଲା ବେଳୁ କିଛି ମୋର ନଥିଲା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହେ ଗହଳରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ରୁହେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ହ୍ୟୁମର ଥାଏ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଲୋକ ହସନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି ବଡ ଚାକିରି ବହୁତ ତ ବଡ ଚାକିରି ହଁ ତ ସେଇ ଚାକିରି ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ କହିଲେ କି 100% ଦବାକୁ ପଡିବ 100% ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ଜବ ରେ 100% ନ ଦେବେ ତ ଗୋଟେ ଓନର ତ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ ନା ଆପଣ ଯଦି ଜବ କରୁଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜବ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜବ କହିବାକୁ ବହୁତ ଗଲେ ବଡ ଜବ ହଁ ତ ବହୁତ ସେ ବଡ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଅଛି ଯଦି 100% ନଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବି ବାହାର ନିହାତି କରିଦେବେ ନିହାତି ନିହାତି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ 100% ନଦେବି ତ ମୋ ବସ୍ ମତେ କାଢିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ ହଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ଚାକିରିରେ 100% ଦଉଛୁ କମେଡିରେ ବି 100% ଦଉଛୁ ନିହାତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରୁଛି ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜବ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପସିବଲ ହେଇପାରିଛି କାରଣ ଆମର ଚାକିରିଟା ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର 5 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଶନିବାର ରବିବାର ଆମର ଛୁଟି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଶୋ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ଶନିବାର ରବିବାର ହିଁ ହୁଏ ଇଭେନ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକରେ ବି ଯେତିକି ଆମର ସୁଟ୍ ହଉଥିଲା ନିହାତି ନିହାତି ଶନିବାର ରବିବାର ହିଁ ହଉଥିଲା ତେଣୁ ଚାକିରି ତା ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଜାଗାରେ ଶୋ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ସେଠି ବି 100% ଦଉଛୁ ଏଠି ବି 100% ଦଉଛୁ ସବୁ ଶୋ ତ ଶନିବାର ରବିବାର ହଉନଥିବ କି ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ନାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଶୋ ପଡିଲା ଶନିବାର ରବିବାର ହୁଏ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ଆପଣ କଣ ଚାକିରି ଛାଡିକି ଯିବେ ଶୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯେହେତୁ ଚାକିରିଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଖରାପ ହେଇଯିବନି ନିହାତି ନିହାତି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଛୁଟି ଦିନରେ ହିଁ ଯିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଯିବେ ଆମେ ଛୁଟି ଦିନରେ କରିବୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହେଲେ ଛୁଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଲରେଡି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଡ୍ୟୁଲ ଅଲରେଡି ପ୍ରାୟ ଶୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶନିବାର ରବିବାର ଥାଏ କାରଣ ନା ଅଡିଏନ୍ସ ନା ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିଛି ସେଇ କି ଶନିବାର ପ୍ରାୟ ରବିବାର ହିଁ ଯେତିକି free ବି ଥାନ୍ତି ସବୁ ଜବ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ କି ଡକ୍ଟର
कि पुलिस जहाँ भी किसी झील जनक समस्त गोटे लाइफ अच्छी माने जनकर पैशन Passion अछि। प्रोफेशन अच्छी माने पैशन अच्छी पैशन अछि तो मु कहू चाहिए प्रोफेशन अच्छी जदि पैशन अच्छी तो प्रोफेशन छाड़ी तो पैशन करहबनी केबे कि नु। ना पैशन छाड़ी प्रोफेशन हम किछि करहबनी। एटा करहबनी नाଇଁ। तो हमें प्रोफेशन सहित पैशन को केमिति कोन मेंटेन करबा ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ बास ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 10ଟା ପରିବା କିଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୋଉ ପରିବାଟା ଦରକାର ନୁହଁ କି କୋଉ ପରିବାଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି କି କୋଉ ପରିବାଟା ମାର୍କେଟରେ ଅଛି अच्छा ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ମୋ ଚାକିରି ମୋ ପାଇଁ କେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପେସନ ମୋ ପାଇଁ କେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପାଇଁ କେତିକି Yes, yes, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ definitely. ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣ ଯେତିକି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ଡେନ ପଡିବ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡିବ यस କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ କରି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ आपको लगे कि मु ये सौ फो करबिनी आउ पैशन को माने क्विट कर देबी एग्जिट कर देबी मु प्रोफेशन को नेकी चलेबी ନାଇଁ, आपन ନାଇଁ, से लगे कि नहीं କେବେ ଏମିତି ଯଦି ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ପଚରା ହବ କି କୋଉଟାକୁ ଆପଣ କ୍ୱିଟ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଜବ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରିପାରିବି ଗୋଟେ ଅତି माने कोन ultimate भाई ଇଏରେ। जेहेतु जॉब आपन को माने स्टार्टिंग रो गोटे जर्नी आपन को देइछि जॉब कारण स्टार्टिंग रो आपन कहले ना स्टार्टिंग रो आपन किछि शो कर नथिले स्टार्टिंग आपन किछि शो भी करनथिले, जाई किछि नथिले करनथिले, किछि तो एबे आपन जॉब परे आपन पैशन को अपनाइले तो स्टार्टिंग रो कथा कहबे जॉब जेहेतु आपन को एते माने सब देइछि बॉन्डिंग देइछि सब स्टार्टिंग रो तो आपन जॉब को केमति कोन एग्जिट करिवे ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସେ अच्छा ମୁଁ ଜବ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା କଥା ଭାବି ପାରିବି କିନ୍ତୁ ପେସନ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା କଥା ଭାବି ପାରିବିନି କାରଣ ଜବ୍ ରୁ ଯୋଉ ପଇସା ପାଇବେ ନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବ अच्छा ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡି କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପେସନ ଫଲୋ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଏନ୍ସ କ୍ଲାପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୋକ୍ସ ରେ ହସିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ वाह ପୁରିବ राइट भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ମନ ପୁରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ ନିଦ ହବ ପେଟ ପୁରିଲେ ଆପଣ ବସି କାମ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି କି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କମେଡି କମେଡି କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ ଲାଗିଯିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯିବି ମାନେ ଯାଉଥିବେ ଗାଡିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ସେଲ୍ଫି ନେବେ ଆପଣ ଲାଗେନି କି ମୁଁ କେମିତି କଣ ଇଏ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ପୁରା ହେଭେନ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ହିଁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ହିଁ ପପୁ ପମ୍ପମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ବି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କଣ ଅଛି ଭାଇ फ्यूचर प्लानिंग मो चाकरी जेमती चाकरी अच्छी चाकरी चलिबो चाकरी रे मु बहुत भलो पोजीशन रे अछि आई एम मैनेजर नाउ मैनेजर अछन्ती आप यस प्लस कॉमेडी रे तो आपण देखुचंती गोटे शो मु जितली ऑलरेडी ऑल ओडिसा ऊपर तरंग म्यूजिक भलिया प्लेटफॉर्म रे तापरे गोटे नुआ शो समाने देले ऑर्डर ऑर्डर केस चलची जोटा भी चलीची दर्शक बहुत पसंद करूचंती आपण माने भी यूट्यूब रे जानतु देखंतु टीवी रे देखंतु सोमवार बुधवार संध्या 7टा रे आउ जदि भी आपनकर किसी फीडबैक थाए हमर को जिंस आमे जेहेतु नुआ आपनकर जहाँ भी कमेंट अछि भलो लागू खराब लागू गाली दउचंती कमेंट रे आपण लेखंतु आमे ताकू हाथ जोड़ी नबु आउ ता ऊपर काम करिकी पुणी जेतेବେଳେ तरंग म्यूजिक रे नुआ शोटे आसीबो आपण हमर इंप्रूवमेंट देखिबे निहाती जेहेतु आपण गोटे नुआ धरण स्टार्ट करी करी जाइछंती तो बहुत ही बढ़िया पुणी नुआ शो स्टार्ट हबो पुणी नुआ आगु को जिवे आपण दुईटा जाको आपण मैनेज मैनेज चलछ बहुत बढ़िया को स्टैंड अप कॉमेडी छडा कोन सब करंती एक्स्ट्रा स्टैंड अप कॉमेडी छडा मु देखो जेहेतु गोटे लेखिबा शौक अछि मु स्टोरीज भी लेखे कविता लेखे कॉमेडी लेखे निज वास्तव जीवन को भी नेकी भी लेखे बहुत सारा घटना लेखे मु अच्छा बहुत किछि घटना आगे भी नुआ नुआ कविता लेखुची नुआ नुआ कविता लेख आज्ञा तो चलंतु गोटे कविता टिके हमन सुनातु दर्शक बंधु एबे भाई को मुहर गोटे कविता सुनिबा गोटे नुआ लिखिथिली मु एबे देखिबे कॉलेज पुओ झियो जो लव करूचंती प्रेम रे पडुचंती से जानि नांती प्रेम कोन किंतु प्रेम रे पडी जाउचंती आ जेतले विच्छेद होछि ना से सही पारु नांती साइकाट्रिक पाको दौड़ी जाउचंती यस यस देखिथिबे यस तो सेही टाइम रे जेते बेले झियोटे छाड़ी जाउची बा पुओटे छाड़ी जाउची तो पुओटे कहूची केमिति भूलिबी से अबुला दिन केमिति भूलिबी से अबुला दिन राति राति कथा आ केते सारा मिठा सपन राति राति पुओ झियो हॉस्टल रे कथा आइतिबे एबे छाड़ी गला पर केमिति भूलिबे तापरे भी से पुओटा पुणी कहूची आज भी मने पड़ी गले से प्रथम देखा प्रिया आज भी मने पड़ी गले से प्रथम देखा अशांत हो जाए मन आ विचलित कर दिए हृदयर स्पंदन रेखा वाह बहुत बढ़िया से पुओ पुणी कांदी पकाउची आखिर लुह आसुची आ तापरे कहूची मु मरी गले साथी कांदी बुलो थरे मु मरी गले साथी कांदी बुलो थरे माटी रे झरे लुह मु मरी गले साथी कांदी बुलो थरे माटी रे झरे लुह तो लुहरे माटी भिजले काले शांत हेई जिवो श्मशान रे मिसिथिबा मो हृदयर कह वाह
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ଏଇଭଳିଆ भाई। କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ। बहुत ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କବିତାଟି। ତ ଏସବୁ ଲେଖାଲେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି। ଲେଖାଲେଖି କେହି ଶୁଣିଲେନି ମାନେ ଘରେ ଲୋକ? କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଅଡିଏନ୍ସ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଶୁଣେଇ ପାରିବେନି। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଭାଇ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଆପଣ ପାଠର ଆଲୋଚନାଟା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମ୍ୟାରେଜ କେତେ ବର୍ଷର ଭାଇ? ମ୍ୟାରେଜ ଗଣିବା ଛାଡି ଦେଇଛି 2018 ରେ ହେଇଥିଲା। 2018 ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 2018 ରୁ 2025 ସାରିକି 26 ପଡ଼ିଲାଣି। ହଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆକୁ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆକୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ 100% ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ, ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ବାହାଘର। କାଇଁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କବିତା ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଥାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ କବିତା ଲେଖିବା ଟାଇମ ରେ କେହି ପ୍ରେମିକା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ବା ବାହାଘର ପରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବାହାଘର ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ବାହାଘର ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ, ଏତେ ଆରେ ଗୋରା। ବା। ସେଇଠୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ଦେଖି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଏବେ ପ୍ରେମିକା କେହି ଆସିଲେ ନା କବିତା ଲେଖିବା ପରେ ଯାହାକୁ ବି ଶୁଣୁଥିବେ, ଏବେ ପ୍ରେମିକା କେହି ଲାଇନରେ ଆସିଲେ ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି? ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଛି ଆମର ବାହାଘର ପରେ ପୁଣି ପ୍ରେମିକା ଆସନ୍ତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ। ନାଇଁ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରେମିକ ଆସନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଲି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଶୋଧିଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ତେଣୁ କେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ। କେମିତି ଆପଣ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ସିଏ ବି ମ୍ୟାରେଡ ମୁଁ ବି ମ୍ୟାରେଡ, ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଲି ସେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗୁନି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ ବୋଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆସିଲେ ମତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ ନୁହେଁ, ଅନମ୍ୟାରେଡ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଆଉ। ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର କହିଦେଇଥାନ୍ତି, 2-4ଟା ଝିଅ ଡିଏମ କରିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ଆରେ ଯୋଉମାନେ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଡିଏମ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଭାଇ ଦେଇଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପିନ୍ ଡେସକ୍ରିପସନ ରେ କରିଦେବେ। ଦେଇଦେବି ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଭାଇଙ୍କୁ ଡିଏମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମେସେଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ମୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ଲକ କରିବେ। ଏବେ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ଭାଇ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପିଲାପୁଲି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ପିଲା ମୋର ପୁଅଟେ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷ? 3.5 ବର୍ଷ ହବ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ। 3.5 ବର୍ଷର ହଁ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଛି ବାହାଘର କଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ହୁଏ। କେମିତି କଣ ଏଇଟା? ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସାରା ସମ୍ଭବ। ନା ନା ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟା, ଗୋଟେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କ। ବହୁତ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ତ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କଟା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମ୍ୟାରେଡ ହଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି। ତ ତା ବାବଦରେ କେମିତି କଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଲେଖାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ନିଜର ବହିକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ନିଜର କବିତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡିକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ କଥା ଉଠିଲାଣି ମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆମର କମେଡିଟା ହେଇଯାଉ। ପ୍ରେମ ଉପରେ ମତେ ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ପ୍ରେମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, 2 ଜଣ ଚାକିରି କରୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଅନଲାଇନ ସିନା ତମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ, ଅନଲାଇନରେ କଣ ପ୍ରେମର ଗନ୍ଧ ପାଇପାରିବ? ଅନଲାଇନ ପ୍ରେମର ଛାପ କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ ବେଡସିଟ ରେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଆରେ ବା ବହୁତ ବଢିଆ। ଏସବୁ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି? ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି। କେମିତି କଣ ଏସବୁ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସେ କି ନାଇଁ ଏସବୁ ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ତ ଏସବୁ ନଥିଲା, ଆପଣ Starting ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଥିଲା। ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂତ ପଶିଲା, ଆପଣ ସେଇଠୁ କବିତା ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମାନେ କେମିତି ଏସବୁ ମାନେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି? ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ନାହିଁ ଭାଇ ବାବୁ ଭାଇ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଜାଣିବେ। ଗଡିଆ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଜାଣିବେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଜାଣିପାରିବି ଏସବୁ କଣ? ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କହିଦେଲି ତାହେଲେ ମୋ ଟ୍ରେନିଂ ର ଫାଇଦା କଣ ରହିଲା? ଆପଣ ତ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ପାଇଗଲେ। ଏ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି? ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟରେ ଦେଖାହବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଥର ମୁଁ ନିଜରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଯାও ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଥିବେ। ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସିକ୍ରେଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଣ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅଡିଏନ୍ସ ଜାଣିନଥିବେ? ଯେଟା ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏମିତି ଜାଣିନଥିବେ, ଭାଉଜ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଯେଟା ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଣ? ସିକ୍ରେଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କବିତା ଏମିତି ଲେଖେ ଯାହାକୁ ଅଡିଏନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ କରିହବନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଭଳିଆ ବି କବିତା ଲେଖନ୍ତି? ହଁ। ଯେମିତି କି? ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଲେଖିଥିଲି କି କେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବି ତା ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ। ଆଚ୍ଛା। କେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବି ତା ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ, ଯିଏ ଦିନେ ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଥିଲା ମହମବତୀର ଆଲୁଅରେ। ଆରେ ବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, କୋଉ ହିରୋଇନକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ?
ना हॉलीवुड रे जदि गोटे चांस मिलियो मु फिल्म रे तो जीविनी मु यात्रा रे जीवा पई पसंद करिवि कौन भाई कारण यात्रा रे जति की क्रेज मु देखुची हॉलीवुड मूवी रे अच्छी स्टोरी अच्छी एक्टिंग अच्छी स्टार अच्छी सब अच्छी बट जो लाइव जो गोटे एक्सपीरियंस सेटा यात्रा रे ही मिलुची यात्रा आपण देखिछन रिसेंट यात्रा यात्रा देखी स्वर्णमूल यात्रा मैं जाइए देखिया स्वर्णमहल जाइतले स्वर्णमहल हिरोइन सांगरे कले मु करिवि स्वर्णमूल हिरोइन संगे आपण करिवे यात्रा हाँ। अरे वाह आपण डायरेक्ट स्वर्णमूल हिरोइन काई बाछिले से जो स्टार्टिंग गीत रे मु जी स्टार्टिंग की तरह आपण जीवे बस बर्तमान भाई एबे जो नुआ पिला आसुचंती एक्टिंग लाइन को तो आपनको मतरे रियल सक्सेस रो माने कोन रियल सक्सेस रो माने हला तमे जो काम करूचो एक्टिंग करो बा जहा भी करो जदि तुम बापा माँ कि तुम स्त्री छुआ सेटा को गर्व रे बाहर कहि पारछथि कि मो बापा एटा करूची मो माँ एटा करूची ताले तुमे सक्सेस तो सही कथा कहबे जे वर्तमान जो सोशल मीडिया रे आसुचंती पिला सब एक्टिंग करिया पई तो तांको पई कोन मोटिवेशन टा रहइबो तो केमिति का से आपनको ये जगह मोटिवेशन मोर गोटे जिंस रहइबो भाई कि देखो तुमको बहुत लोक देखुचंती तमे जेहेतु फेमस तमरो फैन फॉलोअर्स अछि तुमको बहुत लोक देखुचंती तुमको बहुत लोकंकर बहुत आशा अछि और तुमको देखि बहुत लोक ना तुम पाथ को फॉलो करूचंती यस तेणु एमिति किछि करो नाही कि लोक तुमको देखि फुल रास्ता रे जिबे सेटा गोटे जिंस सब बेले देखो कि गोटे रेस्पोंसिबिलिटी नहीं काम करो आउ किछि ना रेस्पोंसिबिलिटी काम तमे एंटरटेनमेंट करो तमे इन्फ्लुएंस करो जहा करो विथ रेस्पोंसिबिलिटी करो जीवन रे आपनकर लक्ष्य कोन अछि जीवन रे लक्ष्य चाकरी करिवि परिवार पोसिबि स्टैंड अप कॉमेडी रे आगो को जिबि बड़ माने आपनको एबे स्टैंड अप कॉमेडी रे से जिबे ना किछि कॉमेडी फॉमेडी करिवे किछि मूवी किछि आपन फिल्म करिवे जहा मिलले करिवि फिल्म मिलले करिवि वेब सीरीज मिलले करिवि जदि टाइम हबो चाकरी संगे सब किछि करिया आपन जॉब सहित एटा रिलेटेड करी के सब किछि मैनेज करिया पई पड़े भाई लास्ट क्वेश्चन मोर एडा रहइबो गोटिए सत्य कथा निराट सत्य कथा कहिए भाई कोन विवाह पूर्वरु आपनकर केतरा गर्लफ्रेंड थिला नाही मते लागे जेतले एग्जाम सरी भाई सत्य कथा कहिए कैमरा ऑन अछि भाई पूरा सत्य कथा मते लागे जेतले एग्जाम सरी जी तो पुनी सिलेबस खुली काहे देखिवो पास हिसार छ सरला जहा थाओ सिलेबस अरे वाह चला आपण बुझी पारथिबे भाई को कोन कहिया पई चाहुचंती आज्ञा ठीक अछि भाई तो वर्तमान एबे सरिया को बसलानी पॉडकास्ट तो वर्तमान एबे गुटे रैपिड हमर राउंड अछि रैपिड राउंड टा गुटे खेलिबा ठीक अछि तो वर्तमान रैपिड राउंड रो क्वेश्चन म आपन किछि पचारिबे आपन ये आंसर देबे जोटा आपन ठीक लागियो आपन सेटा देबे कोन चाह या कॉफी ब्लैक कॉफी अनुभव बाबूसेन उत्तम महांती माने जोटा कहूची आपन सेटा डबल उत्तम महांती माने मोर पसंद से माने मो ऑप्शन आपन चूज करिया पई पड़ियो हां दी जण भल लागंती बट मोर फेवरेट है उत्तम महांती ना दी जण का आपन फेवरेट अच्छा रानी पंडा निशा महाराणा रानी पंडा सिंगिंग ना कॉमेडी कॉमेडी बिगेस्ट सेलिब्रिटी क्रॉस अपराजिता नंती अपराजिता मैडम बीजेपी या बीजेडी राहुल गांधी माने मो ऑप्शन बाहर आपन पळे मु सबले ऑप्शन बाहर बा फैमिली ना शूटिंग फैमिली पैसा ना सक्सेस पैसा सॉरी सक्सेस स्त्री ना गर्लफ्रेंड स्त्री ऑफ कोर्स ना मु काले भाबिले आपन गर्लफ्रेंड कहबे बोली रेकॉर्डिंग हो जबे अच्छा रेकॉर्डिंग चलछि देख तो दर्शक बंधु जेहेतु भाई आम पॉडकास्ट को आसीचंती एक कॉमेडी जनलु तो चलतु ताको मुहरु गोटे बेस्ट कॉमेडी सुनिबा भाई जेहेतु आम शो को आसले पॉडकास्ट को तो ई पॉडकास्ट ऊपर गोटे बेस्ट कॉमेडी आम दर्शक बंधु सुनातु मते तो लागे पॉडकास्ट होची कैंसर भलिया जण को हैला तापर स्टार्ट हे चलला व्यापी चली आ जहा को होची भलो होनी से करी चलची आ आजकल तो रील्स जमाना रे देखुथबे समस्त कैमरा धरी माने रील्स ही बनाउचंती व्लॉग ही बनाउचंती एते ब्लॉग बनाउचंती जे ताको घर सब किछि आपण देखिथिबे माने जो भाउज माने ब्लॉग बनाउचंती ताको हस्बैंड भी एतिक जिंस देखिनांती जेतिक आमे देखिछु कारण हस्बैंड ऑफिस पळेला परे भी आमे देखुछु कोन कोन घरे चलछि मु कहले भाउज एते काई बनाउछ घरे सीसीटीवी कैमराटा लगाई दियो तार पासवर्ड हमको दे दियो आमे देखि दउ तमरो एडिटिंग खर्च भी बंची गला घर सिक्योरिटी भी हेला मु तो थरा आश्चर्य होली जने भाउज सकाळे उठी मुंडो धोई आधे की जाई सासु ससुर प्रणाम करछ बोले आसे बोली भाउज संस्कार कोन तमे देश को कुआडे नै जाउछ ये भूल तथ्य काहे दउछ तापर देखिले भाउज तुलसी चौरा मूले नमस्कार करले सासु पादन धरी नमस्कार करले तापर कैमरा का करले हाय गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग गले भाउज ठीक अछि बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया तो दर्शक बंधु एबे कार्यक्रम सरिया को बसलानी कार्यक्रम एटी एंडिंग करवा भाई आम पॉडकास्ट को आसी बो केमति लागला कोन बहुत ही बढ़िया लागला बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पचारे भितर कथा कही मु आपण मैंने भी आमर शो देखु था मोर स्टैंड अप कॉमेडी देखु था इंस्टा फेसबुक यूट्यूब रे सब्सक्राइब और फॉलो करंतु सपोर्ट करंतु स्मॉल क्रिएटर आमे तेणु भाई को भी सपोर्ट करंतु सी भी नुआ आरंभ करछन्ते आमे नुआ नुआ आर्टिस्ट को नेकी पुणी केतले कोडी पुणी देखा हवा को स्टेज रे हो कि को वीडियो रे हो बहुत बहुत धन्यवाद भाई नमस्कार हम शो को आसिले एते सुंदर पॉडकास्ट देथिबारु तो दर्शक बंधु कार्यक्रम को एटी एंडिंग करबी पुणी देखा हबे को नेक्स्ट अतिथि सहित तो रहिली जय जगन्नाथ।